हेलो, वेलकम बैक टू पाइट सर्स डायरी। पाइट सर के डायरी में आप सबका फिर से स्वागत है। तस्दले अगम पे तो एक्चुअली आज संडे है और मेरा जो हम लोग का जो मामा है, मामा का दो बेटा दो बहू और दोनों का बेटा बेटी और एक साथ में रिलेटिव है शिवसागर से, वो लोग आया हुआ है। तो उसी का थोड़ा आज अपडेट आप लोग को दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने ngok kaki panggung kaki bulu awal ni de yama de nati de ila bulu gisadun ना ina में bulu अपडेट करने लगे ila भी वो ना। आज संडे है और दिन में भी थोड़ा सा प्रोग्राम बना के रखा था, अभी क्या होगा देखता है। मायना जो बचपन में वो पूरी खिलाता था ना, उसका दे दीजिए तो पूरी खाएगा बोल के, तो पूरी उधर रेडी कर रहे हैं। उधर देखिए पूरी बना रही है वो। और मामा जो अचार, थोड़ा बेम्बू अचार मामा को अभी निकाल देगा, अचार ले जाएगा। ये बेम्बू अचार बनाया था ना, वो दिखाया था ना आप लोग को, वही। और आलोही निजे लगी आसे दे। Ligang puri dama okom den ho karing nen to dei Patricia ভাল के dei কেনেকুৱা লাগিছে পুৰি? वाह बढ़िया ना, वाह। बिहार का बोला ना प्रत्युषा आके खा लेना ना सर पूजा लो एमो पूजा कर ले दे काम कौन से लिखा दे ना कौन से भी ना करना डब्बा के काल पे है पूजा हो ना हो जाओ बेटा। itu ki dragon fruit ये चटनी का कितना लिखा है? चटनी तो ये बनाया है। देखो मामा खाई को हाय আরে মামা কই দিয়া তুমি শিৱসাগৰ মানুহ কন্টাক্ট কৰিবলৈ ক। কৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই শিৱসাগৰ। আচ্ছা, আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম লিগাং পাংগিং। ও এইজনী हाय की नाम? प्रतिष्ठा पांगिंग। मुझे एक बार कह दीजिए यार। गाइस আমি আজি হোমস্টেত আছিল কালি ৰাতি, এটো হোমস্টেটো ভিউ আইব কয়ন গলে যাহিলে থাকিব। থ্যাংক ইউ। वाह, আপোনালোকে কৰ পৰা আহিছে? শিৱসাগৰ পাইছে। শিৱসাগৰ? ও আচ্ছা, কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত আহি? আজি ইয়াত আহি মজা লাগিল। যোনে ফুৰিবলৈ অৰুণাচল আহিলে ইয়াত থাকিব আৰু চবতে এটা লাক্সাৰি কেবিন পাম শ্ৰীনগৰত আৰু এচি আৰু লাক্সাৰি ৰুম আৰু এনভাইৰনমেন্ট আছে, বহুত ধুনীয়া এনভাইৰনমেন্ট। আচ্ছা, ৰাতি শুই কেনেকুৱা লাগিল? ৰাতি শুই মজা লাগিলে ন? আকৌ আহিবনে?
ओके 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 আপোনালোকে শিৱসাগৰ ন কি কয় কোন ক্লাছত পঢ়া LKG নামটো একবাৰ কৈ দিয়া না प्रतिष्ठा पांगिंग ओ अच्छा अच्छा কি কয় ৰাতি ভাত ভালকে খালে নে কোন কোন আহিছে আপোনালোকে বন্দি মই তাতো পাপা পাপাৰ নাম কি পাপাৰ নাম বিদ্যুৎ পাংগিং তাতৰ নাম কচোন তাতৰ নাম যে আছিলে ভন্টিয়ে জানে বিষ্ণুজ্যোতি পাংগিং ন ओके 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 কিবা দেউতাৰ নাম নহয় নহয় আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দেউতাৰ নামটো কি আছিলে মাইনা পাংগিং वाह गुड मॉर्निंग गाइस আমি কালি হোম স্টে ধৰিছিলো এটো হোম স্টে ভিউ আমি এতিয়া রুম কিটা দেখাম আগত এটো একটা রুম ये लिविंग रूम और এটো দুটো বেডরুম এটো লিভিং রুম ন এটা কোন প্রাইস পাইছে দাদা দাদা আর এটা ফাউন্টেন দাদা এটা এসি রুম ন ইয়াত আছিলে আপোনালোকে কালি ৰাতি ন ओके কিবা আছে নে বাথৰুম এটেচ এইটো নেকি আচ্ছা শাৱাৰো আছে ন ओके আৰু এটা রুম ন মানুহ আছে ন আৰু এইটো এটা নেকি খুলছোন কোনটো দেখাব কিচেন itu kitchen no itu fruit juice karone no अभी बंथी जाने ओ एटू सांगे दादाक मुंबई पठाइছিলে ना आको घुरी आइसेगे तार पर हि उला आहि लेगे जे रिटर्न हो आइसे मामा सबंगा को लगे मेरा आइडिया नहीं है कोन आ लड़का लोग को ऐसे करते हैं ना लड़का को मालूम नहीं तो ये नंबर बे आ नहीं मैं ब्लॉग लामिन जन अरे यार काने था itu apin doma de packet food ngam dola dung দুই সপ্তাহ 200 খরচা রাখ মানে দইলা আপিন দলে দম 200 199 पैकेट ससुर
कामन चला क्या कागज गाड़ी चेंज करना था लड़की होता है ये सब क्या लड़की नहीं है पूरा चाहता है ये ফুৰিবলৈ মানুহ আহিব ইয়াত আগত দক ক'ব গ'লো হ পুৰা নাৰ্চাৰী কৰি দঙাই হ या ना এইবিলাক हम लोग का फूल लगाना है ना पूरा अच्छा है বেগ 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 বাহ বিক্রি নেকি এইটো লেগাং ए भैया कितना क्या है 450 400 बैग बैग 450 क्या दो है तावांग नहीं जल kita को बेरम बा Patricia Tata बाय बाय डायरेक्ट pulang deh हम ये आए आप लोग भी आना पड़ेगा ना हां भाई tidak Oi. anu ah nak kapitan pesulai matang sipsa kor gemau ah গে গে ah kamen batam malatam sobom na gelang deh বাই বাই अरे मामा तो बाय बाय বাই বাই बाय बाय कामन আমারে बाय बाय বাই বাই बाय बाय 어 타타 타타 바이바이 바이바이 마이나 और कंपोर्ट है ना सीट भी है ना सिंगल सिंगल है ना